ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି, କର୍ମ ବଡ଼ ନା ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼। ଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଯୁବ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ? ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଆମର ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ସେୟାକୁ ଭୋଗିବା, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସିର ଆମ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ନା, ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ। ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ରକମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟବାଦୀ, କର୍ମବାଦୀ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ତାହା ଏ ଯୁବ ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ମଣିଷ ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଏବଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ କୋଚ୍, ତା ସହିତ ଜଣେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁରୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଆଗରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲି। ଯେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଉଛି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲି। ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଏ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକର ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଲି। ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାଣିଲି, ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ କିଏ, ଏ ସମାଜରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଶିଖିଲି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଏ ଜନସମାଜ ପାଖରେ, ଏ ଯୁବ ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଜିର ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆଜି କେବଳ ଜଣକର ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ ଜୀବନ କେବେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ଗୁଣତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ? ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ? ହଁ, କର୍ମ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖି ହେବ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବାର जो सर्वश्रेष्ठ उच्चतम लिखन अच्छी कलम अच्छी कर्म, ताको आम भल भाव बुझा। आपणकर गोटे छोट कर्म आपण जीवन को संपूर्ण रूपे परिवर्तन कर दे पारे, आपण भाग्य को परिवर्तन कर दे पारे। विश्वास करंतु, आ संपूर्ण कहानी को भल भाव बुझंतु, शुणंतु, आपण संपूर्ण भाव में विश्वास आसो। गोटे कथा कह जाए, विश्वास कले हरि मिलती, ईश्वर मिलती। आम जदि विश्वास न करती से हरि पत्थर हो जाती। तेणु आमको जदि जीवन उच्चतम अवस्था को प्राप्त करिवार अछि, आमको अमूल्य ज्ञान को विश्वास करने को पड़ो, ताको आम जीवन में लगे पड़ो। ओडिशा अंचल में जन व्यक्ति रोते, से बहुत शांत सरल निरीह। तांको लागे मो बहुत भल, पाखापाखि जो लोक मैंने था सहित किसी विशेष लेन देन ना, से कार क्षति करती ना कि कार मंगल करती ना। तांको लागे मु गोटे सुंदर मनीष, बाहर लोक मैंने कहीं खराब कहती ना। तांकर दृढ़ विश्वास थाए मु निश्चित भाव मृत्यु पर गोटे भल स्थान रही, कारण मु कार क्षति करूनी, मोर आचार व्यवहार ठीक ठाक अच्छी। तांकर विश्वास था। तांको घर पाखरे गोटे गछर गोटे छोट चढ़ई रोता है, कुनी चढ़ईटे बहुत वर्ष है रही। ये लोक जनक जिते सकाଳେ जाती बगीचा पाखे बुलती, देखते छोट चढ़ईटी बसची, किचिर मिचिर शब्द करुच्ची, से कार्य लगी। इतिमध्य दिने से व्यक्ति जनक रास्ता जाऊँ, एक गुरुत्वपूर्ण कहानी, जीवन परिवर्तन कला भली कहानी। या निश्चित भाव शुणु, जीवन परिवर्तन हो गोटे कहानी मध्यम। व्यक्ति जनक जाऊँच कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, देखिए कौन गोटे छोट जगह निआ लगे, कुड़ियाटे हुतु हुतु जलुची। कुड़िया मध्य कई गरीब पिलाटे रही, से निआ मध्य बाहरी पाऊनी। छोट छोट जीवजंतु अच्छा, बहुत प्रचेषा कर बाहर। शह शह लोक मैंने रास्ता कड़े ठिया होती। ये भद्र लोक जनक जाऊँ, ये साधारण लोक जो निरीह लोक जनक से जाऊँच, से जा ठिया हो गले। समस्ते ठिया मुंडे हाथ दौता, केमिति माने बाहर कौन करेंगे, समस्ते ठिया विषय सब आलोचना कर। समय देखिले गोटे छोट चढ़ईटे से निआ पाखरे बुलुची, कौन गोटे एपट सेपट से करुची, घूरी बुलुची। किस समय पर उभा नहीं गला।
ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇଟି କ'ଣ ହେଲା, ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟି ନିଆଁ ଧାସରେ ଜଳିଗଲା। ଭୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଅଛି ଜଳି ପଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ କେହି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ନିଆଁ ଲିଭାଳି ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ କରିବା କଥା କଲେ, ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ। ଏ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ତାର କର୍ମ ହିସାବରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାରେ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ମୋତେ ଦେଖି କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ବାବୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଇଏ କହିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ଉପରେ ଯିଏ ବସିଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ବସିଛି, ସେ ହେଉଛି ତମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମୋ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଥିଲା, ଠିକ କଥା। ସେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ମରିଗଲାଣି କେବେଠୁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ, ମୋର କାହାର ସହିତ ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିନି, କାହାର ସହିତ ମୋର ଲେନଦେନ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ ଆର? ଇଏ ତ ପକ୍ଷପାତ। ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ବାବୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମନେ ପକାଅ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଜଳୁଥିଲା, ତା ଦେହରେ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାର ତା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ତୁମେ ମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲ, ଦେଖୁଥିଲ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଥିଲ କେମିତି ଏମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତେ କି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ନିଆଁଟା କେମିତି ଲିଭିବ ବୋଲି। ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି, ସେ ଯୋଉଠି ଯାହା ପାଳୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଠୁଙ୍ଗାରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ପକେଇ ଦେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ଆଣି ତାପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, କାଳେ ନିଆଁଟା ଲିଭିଯିବ କି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲରେ ସେ ନିଆଁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରଠାରୁ ସେ ଏଇ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବିଛନ୍ତି, ଠିକ କଥା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ କିଏ ବୁଲୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୋରି ଗଛରେ ବସୁଥିବା ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଚାରିପଟେ କିଛି ସମୟ ଯାଇ ବୁଲିଛି, ତାପରେ ସେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ଚଢ଼େଇ ଏଠି ଆସି ବସିଛି। ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କ'ଣ ସେ କଲା? କ'ଣ ଏ ଛୋଟିଆ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲା? ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେନଦେନ ନାହିଁ, ମୋର ବ୍ୟବହାର ଭଲ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପର ପାଇଁ କେତେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ପର କଥା କେତେ ଭାବିଛି। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଥା ଭାବନ୍ତି। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ଭଲ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ହଉ, ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି, ନିଜ ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ନେଇଯାଉ, ମୋ ଅର୍ଥ ଚାଲି ନେଇଯାଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ ମିଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତାର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି, ପରର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି? ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେ କର୍ମକୁ ହିସାବକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ଖାତାରେ ସେ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଲେଖାଯାଏନି। ମୋ ଖାତାରେ, ମୋ ହିସାବରେ କେବଳ ସେଇ କର୍ମ ଲେଖା ହୁଏ ଯାହା ଅବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଅର୍ଥ ଯୋଉଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯାହା ବି କରିଛ, ଯଦି ବି କୋଉଠି କିଛି ବି କରିଛ, ସେ ସମସ୍ତ ତମର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତୁମେ ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରିଛ। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟି ପର ପାଇଁ କରିଛି। ତୁମେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲ, ତୁମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟି, ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯୋଉ ସବୁ ନା ଥାଏ ତା ଭିତରେ ସେ ଗଣା। ତୁମେ ଦେଖଣ ହାରି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାରି।
आ तुम्हें समस्ते निजको भयभीत कर निज जीवन बचाई कहीं जाएन सी परर मंगल ता द्वारा जेतिकी संभव हो पार से अन्य को उद्धार करने चेष्टा कर सब मन रखा उचित मनुष्य मन मध्य ये मध्य गोटे भूल धारणा थाए जे मु गोटे छोट लोक मु गरीब लोक मो पार अर्थ नाई मोर संबल नाई मो द्वारा किसी अन्य पाई कर्म हो पार नहीं एक विराट भूल धारणा मु अमूल्य शिक्षा माध्यम आपण पाखे पहुंचाऊँ ये भ्रांत धारणा संपूर्ण रूपे बाहरी जातु आपण जिते भी छोट हूँ आपण द्वारा समाज मंगल हो पार अन्य मंगल हो पार आपंकर गोटे छोट चढ़ईटारू हीन ता नुह कर्म केवल हस्त द्वारा कर्म नुह अर्थदान कर्म नुह किछि भी आपण करंतु शरीर माध्यम हो वाक्य माध्यम हो किंबा का अर्थदान दे हो किछि भी करंतु किंतु तादर आपण व्यक्तिगत स्वार्थ नथिबा दरकार जदि आमे काहा को बहुत किछि दान करचंती अहंकार जागृत जो मु दान करूची मो पार पैसा अछि लोक मते बड़ कहबे नल मु एते जिनिस देछि आ प्रतिबदल मते ईश्वर बहुत किछि देबे कौन से फल मिलेनी आप निज परिवार कर निज पिला कर निज भाई बंधु कर पिता माता शाशु शशुर एम कौन से फल मिलेनी साधारण मनुष्य को जी मिले आपको से मिल जहा आपण अव्यक्तिगत करिसंती अर्थ अन्य पाई कौन भाविचंती अन्यर जीवन में मंगल साधन हो एथिपाई आपण केते समय भाविचंती जेतिके समय भाविचंती सेतिकी ईश्वर का खातर लेखा हबो आ सेही हिसाब रे आपण को से स्थान रे आसन मिलिबा आपको से भली उच्चतम अवस्था किंबा निम्नतम अवस्था प्राप्त हब आमे ईश्वर पुत्र मनीष आमे ईश्वर प्रतिछवि आमे कौन साधारण जीवन नुहति आमे जदि चाहिबा सारा दुनिया को मध्य परिवर्तन कर दे परिबा किछि भी उपाय हो आमर वाक्य माध्यम रे हो आमर विचारधारा माध्यम रे हो आमर कर्म माध्यम रे हो आमर शब्द माध्यम रे किछि भी हो प्रत्येक मनुष्य निजर अस्तित्व को भाविबा उचित मोर ए संसार रे कौन उपस्थित आवश्यकता अच्छे भाविया उचित आ जिते बेले मनुष्य ए समस्त जिनिस को भावी पारिबो जते चिंतन करि पारिबो तार प्रत्येक कर्म गोटे अमूल्य कर्म हबो आ से निज पाई जति करिवो पर पाई मध्य सेति चिंतन करिवो आ सेई पर पाई चिंतन करुथबा कर्म ही ताकू दिव्य स्थान प्राप्त करैबार सहाय्य करिवो छोट कर्म रे हो मध्य तेणु ये छोट कर्म द्वारा आमर भाग्य परिवर्तन हो जाई पारिबो आपण ए जन्म आर जन्म पई मध्य प्रारब्ध पई मध्य आपण पुण्य संचय करि परिबे जेमिति गोटे छोट चढ़ईटे सामान्य मनोवृत्ति देखई सामान्य कर्मटिए करी उच्चतम अवस्था प्राप्त करदेला तेणु मनुष्य ए समस्त जिनिस को भाविबा उचित कर्मवादी हवा उचित भाग्यवादी नुह भाग्य अदृश्य आपण कौन गत जन्म करथिले से सब आपण हाथ नाही आपण जदि ताको धरी कांदी बसिबे ए जन्म मध्य चली जिवो पुणी ऊपर हिसाब देवा पई पड़िबो मु तते मौका दैतिली मु तते सुजोग दैतिली जीवन को परिवर्तन कला पई कोन कलु से तपर कोन उत्तर तो दबाकू पड़िबो जन्म नैचे माने कर्म करबा को पड़िबो उत्तर दबाकू पड़िबो प्रत्येक क्षेत्र रे सेठी हमें कोन उत्तर दबा के उत्तर दबा परम पिता को परम श्रेष्ठ को तेणु जी जो अवस्था अच्छे छोट कर्मटे हो पर चिंतन करंतु पर करंतु पर किसी ना गोटे भल सुंदर विचार रखते समाज मंगल हो समाज शांति आसु समस्त जीवन अपूर्व आनंद खेलु एतिक चिंतन तो करिपरिबा एतिक तो आमे करिपरिबा एई भली गोटे छोट कर्म तो केते बेले केमिति जहाँ सुविधा सुजोग मिलिबो पर एतिक तो आमे करिपरिबा एई छोट छोट कर्म आपन जीवन को संपूर्ण रूपे परिवर्तन करो आपन भाग्य को मध्य परिवर्तन करि परिबो विश्वास करंतु ए जिनिस उपरे सेति पई कहितले विश्वास कले हरि मिलंती आपन जदि विश्वास करिवे आपन जीवन परिवर्तन कहबो आशा करूँ ए गुरुत्वपूर्ण जिनिस को आपण माने समस्त बुझिबे अमूल्य शिक्षा को निज जीवन निश्चित भाव लगेबे आमे मनुष्य आमे उच्चतम प्राणी आम जीवन परम लक्ष्य या नुहे केवल आमे आम पाई बंचिबा आम सहित पर पाई संसार कथा संसार आनंद खुशी समृद्धि पाई मध्य आमे चिंतन करिबा प्रार्थना करिबा ए वीडियो टी निश्चित भाव अन्य मान सहित शेयर करिवे लाइक करिवे जदि प्रथम थर मत शुणुंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी आपण मान सहित देखा जीवन किसी अमूल्य शिक्षा माध्यम किसी गुरुत्वपूर्ण जीवन किसी गूढ़ तत्व माध्यम आज एतिकी धन्यवाद।